हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एबे कार्तिक मास चलती धर्म मास एबे पंचकर आज चतुर्थ दिन। तो काली आम पंचकर पूर्ण हम। तो आज आम जीवु कालुपड़ा मंदिर राधाकृष्ण मंदिर। तो पुअर मानसिक थिला तो आज आम बाहरीचु जीवापाई। तो एबे प्रस्तुति चलती तो आसतु कौन हो कौन प्रस्तुति चलती मैं देखा। पुअर मानसिक था फल भोग दवापाई तो आम बाड़ी ये सब प्रस्तुत कराई। ये आखु नड़िया ड्रागन फ्रूट आउ पिजुली आउ कुली एबे नहीं तो अल्प किसी मुझे कुली डालिंब अमृतभंडा आउ कांकुड़ी। तो ये सब आम घर नहीं आउ बाकी आम बजार किणव सरला एबे आम बाहरलु जीवु राधाकृष्ण मंदिर। रेडी दात नहीं आगे झील बाहर गाड़ी छड़ा पुआ आसी प्रस्तुत है खोला अच्छी झील आसला पुआ भी आसला पुआ बसीगला झील टिकी पुरोची पुअर माँ पुरोची बैग रे। तो गाड़ी प्रस्तुत आम जीवा आम बाहरला बेले तारिणी माँ का पूजा चलती। तो माँ का पूजा रे बहुत आम जावाटा बहुत शुभ हम माँ को कोटि जुआर। तो आम बाहर ए स्टार्ट कर गाड़ी। पहुँचलु ब्राह्मणी नईर शाखा पाठशाला। तो यहाँ को आम हसणा भी कहू। तो ये हसणा ब्रिज रे एबे उठिबू आ महिषी पोल अच्छी। तो धीरे धीरे आम ब्रिज उपरे उठुचु। एठी प्रकृतिर जो सौंदर्य बहुत सुंदर लगे। तो पोल उपर को आसला मात्रे आम दी साइड नजरटा नौ बहुत बढ़िया लगे। दी साइड देखंतु बहुत बढ़िया लगुच। ये सतरे प्रकृति बहुत सुंदर। एबे पुणे चलू एबे ऐसे आम राजनगर ब्रिज उपरे उठिबू। तो ब्रिज आसीगला। तो ब्रिज आसला परे आम आर पटरे जाइकी सेपटे बहुत फल दुकान अच्छी। तो कौटी फल दुकान अच्छी आम देखू आठू आम किसी फल नहीं बाहर राजनगर पोलो से भी बहुत सुंदर। आबे पवन नहीं से पानी देखुं पानी रे किसी भी लहड़ा नहीं पूरा शांत पड़ जाइए पानी। तो एबे आसीगलु एपटे गोपालपुर बाजार राजनगर गोपालपुर। तो एपटे किसी बाट गला परे आम ये बस स्टैंड पाखरे देखलु साइड रे गोटे फल दुकान फाँकार बस ये बुझा ये बस स्टैंड आगे गोटे फल दुकान अच्छी से फल किणुचु।
ଆମେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଦେଲୁ ଆଉ ଆମ ବସ୍ଟା ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ଫଳ ଦୋକାନ ଏଠି ସୁବିଧା ସେଉ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା 8 କିଲୋ ବି 100 ଟଙ୍କା ନେବା। ପୁଣି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କାଳୁପଡ଼ା ଆଉ ବାଟରେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କାଳୁପଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ। ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଲୁ ରାଜନଗର ପଟୁ ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଲୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଅଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କ। ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲୁ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ରାଧେ ରାଧେ। ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ବାଁ ପଟରେ ଆମର ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ତ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମନ ଭରିଗଲା। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ଅତୁଳନୀୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ନେଇ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ। ଆଉ ସେ ଏବେ ବି ଆମ ସହିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ଆମରି ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ପୁରୀରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ନେଇ। ସେ ରୂପ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେଇ ଆମ ଜଗା। ତ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ରାମ ସବୁକିଛି ସେଇ। ଏବେ ନନା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତ ଆସନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଠ ଶୁଣିବା। ଏବେ ପୂଜା ସରିଲା, ଆମେ ଭୋଗ ତିଆରି କରି ସେଇଠି ବାଣ୍ଟି ଦେଲୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ତ ଏଠି ବାହାରିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜହଂସ 3ଟା ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମେଳା ବସିବ ଆଜି ରାତିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଆସି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ମହାଦେବ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଅଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।
ये आम कुनी झील जुआर हो पूरा शोकरी जुआर हो तो पुणी आसलु आम पाखे गणेश मंदिर को बाहन गुंडुची सामने बस प्रभु आगे तो प्रभु को दर्शन कलु और प्रणाम कलु। प्रभु को मूर्ति भी पत्थर रे है तो बहुत सुंदर कर सुंदर है। दर्शन कर सारा पर प्रभु को एबे आम पुओ जुआर है बाहर तो एबे आम बाहरलु। तो वीडियो केमती लगला आपण मैंने निश्चय जनइबे। आपण मैंने भी दिने ना दिने आसतु कालुपड़ा राधाकृष्ण मंदिर निश्चय आपको भल लगे। तो ये चलू आम घर को। राधे राधे थैंक यू।